Next mga mami, this one church dress po. Okay, this one is brown. Yung buttons niya mga mami hindi po gumagana. Ano? Garter ang sleeves nito. Ganun lang. May walang bulsa. Walang garter din ang bewang. Simple lang pala. Simple. Mga mama, large ulit. Sorry. Size large, 30-32, simple. 150 pesos. Garter ang sleeves mga mami. Yung buttons niya, non-working buttons design lang po. 30-32, simple, 150 pesos. Ma'am Alma, Bella, yours na po. Simple. Next mga mami, kailangan nyo to, kaya ako sinalin to. This one is Macking Sunday Kineso dress. Ayan siya. Garterized. All garterized mga mami. Malaki to small. Okay, na-try ko na. Medium pwede. Best fit large mga madam. Best fit large. Kahit ata XL papasok dito mga madam. Yeah. XL 34 pwede. Hanggang 34 XL lang ha. Medium to XL 34. Code Banat ate. Code is Banat, 150 pesos. Oh, dahil ang init ngayon, deserve natin to. Banat, Ma'am Claire Beltran. Yours na po. Next mga mami, favorite of them all. Ay, ang ganda. Social ka lang. This is very Zara. The color is gray and yellow. Adjustable waist mga mami, pocket both sides. Vintage style Zara levels. XL, 34, 36 XL. Code, beautiful. XL, 34, 36, beautiful, 150 pesos. Adjustable waist mga mami, very nice ang fabric. Pocket both sides. Beautiful is the key. Evelyn. Ma'am Evelyn, yours na po. Ma'am Nina, visible ka po. Yours na, Ma'am Evelyn. Next mga mami, another gray. This one is also nice. Ganda rin ang fabric neto mga madam. Simple lang siya mga mami, parang linen to. Garter ang sleeves mga mami, meron siyang 2 na tali sa likod. Pero may waist to ha. May sexy slit siya on this side, that side. Double lining na siya mga mami. Double lining. Size na to, medium semi-large, 28 to 30, code is polka. 28 to 30, code is polka, 150 pesos. May garter ang sleeves nito mga madam. Mamara, Trujillo. O sige po ma'am, check ko po later. Ma'am Chico, Sansu, visible po.